And now I'd like to request India, Miss Jyoti Reddy. Please, Miss Jyoti Reddy. Namaskar, good morning to all. Country India, state Odisha, जिला गंजाम. मो जन्म बाट होची बालीबगड़. मो जने छोटिया कृषि परिवार जने झियो. मो जने मैरिड. मो हस्बैंड भी जने फार्मर. मते आज एई कार्यक्रम रे सुजोग देइतबा जो मो आम गंजाम जिला प्रशासन ओडिशा जीविका मिशन एनआरएल डीपीएम सर एनआईआरटी पिया एवं सीआईआरडी एपी को मो धन्यवाद अर्पण करूछी. Ma'am, she acknowledges everyone who is present over the respected dignitaries. We are speaking of from India, in district Ganjam, and she is a aspirational entrepreneur, Miss Jyoti Reddy. She has started her business under the aegis of Odisha Livelihood Mission, National Rural Livelihood Mission, who provides her, and the opportunity also being conveyed through NIRD. It also respects our DPM sir through efforts and the consistent efforts. She would like to tell her aspirational story and success story. Ma'am, continue. मो जने हाउस वाइफ थिले जेतेबेले 2008 मासरे कमलेश्वरी स्वयं सहायक गोष्ठी मु जोग देथिले. मु किछि संचय करूथिले किछि तापर 2012 मसिया मु इलेक्ट्रिक बिल डोर टू डोर कलेक्शन करूथिले. सेथिरे मु मासिक रोजगार 5-6 हजार भितरे मोर इनकम थिला. And later, in 2014, she joined Odisha Livelihood Mission, which provides her with systematic training, capacity building, and access to financial linkages. And later, she also started to guide other women, and through her collective action and entrepreneur spirit and leadership, she inspires her community and the various administrative support which is being provided by the institutional funds and government schemes. Business across. तापर 2014 मसरे एनआरएल ओडिशा लाइवलीहुड मिशन जेतबे आसिला हमको विभिन्न प्रकार लाइवलीहुड स्कीम रे एक्सपोजर विजिट दोथले स्किल दिया होतला ता सहित फाइनेंशियल सपोर्ट दोथले मते बहुत माने इच्छा शक्ति दिला बिजनेस करबा पई. मो बैंक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 50,000 टका वीआरएफ फंड 10,000 टका को ने with a bank-linked loan of 2.15 lakh under Odisha Livelihood Mission, where she later ventured into poultry farming and setting up a 3,500 bird poultry unit. Later, she also developed into other differential agriculture products such as Kevra trees, where she provided with PG IBCB fund, and she set up a crew with 35 people, including it. She also ventured into multi-crop agriculture, vegetable cultivation, banana, papaya plantation, and marigold farming also. The Kevda craft producer group, it is being highly recognized in the district, and she also ventures and also empowers the community through her ideas into resilience agriculture, and which is collaborated by other NGOs over here. And she also getting regular loans from the SSGs and loan up to 50,000 under CIF fund and 10,000 under VRF fund. Continue. ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର जो मैरिज ଆଉ ଆମର ସଶକ୍ତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନକମ ବି ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ. ଆଉ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯାହା ଯାହା ସବସିଡି ଅଛି ସେ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛେ. ଆଉ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାର ମୋର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋର ହଉଥିଲା. ସେଥିରୁ ମୁଁ 7-8 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଛି. ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ମାସକୁ ଜଣ ପିଛା 5-6 ହଜାର ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରଫିଟ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲାଭାଂଶ ଅଛି. ଆଉ So, she is also making an annual income of up to 7 lakhs and a net income of 4 to 5 lakhs, and she supports 5 others in her village. She also manages to provide subsidy to other under her aegis, and she also working towards the social empowerment and social justice by curbing across the individual differences and creating inclusive development in her village. And she provides for the education and for the upliftment of girls education and providing them and restricting any kind of the girl child marriages and girl marriages in early age. And she also trying to bring them through the social mobilization practices under her leadership, ma'am.
କିଛି ଦିନ ମୁଁ କମ ପାଠ ପଢିକି ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ବିଜନେସ କଲା ପରେ ମତେ କିଛି ରୋଜଗାର ହେବାରୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ମତେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆମର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇନଭାଇଟ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଆମ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ମୁଁ ମିଶିଥିଲି। ସେଇଠି ମତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ମାନେ କଣ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କିମ ଯୋଉ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି, ମୁଁ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେଇକି ଆଜି ମତେ ଏତେ ବଡ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗକୁ କୋଟିପତି ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। In 2025, she was invited as the special guest for India's 78th Independence Day celebration at Red Fort, New Delhi. She was also invited by President of India, Ms. Draupadi Murmu, President's House for special interaction and grassroots level upliftment and her vision towards the community. The President and Honorable Prime Minister of Narendra Modi, he congratulated her for her consistent efforts and recognized her as one of the Lakpati Didi. The Lakpati Didi is an aspirational visionary offspring of our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and she is one of the entrepreneur contributing to her fullest towards becoming a Lakpati Didi and also empowering her community to provide forth with further Lakpati Didi creation. Ma'am. Thank you. ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏହି ସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଓଡିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ, ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Expresses a sincere gratitude and heartfelt thankfulness towards all the involved stakeholders and all the administrative and district administration and the state support, and she wishes to contribute her towards the upliftment of society and towards the consistent developments towards women empowerment. Thank you. Thank you, dear madam. Your stories really inspire us, and thank you very much. And now I'd like to request India, Miss Jyoti Reddy. Please, Miss Jyoti Reddy. ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟେଟ ଓଡିଶା, ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ। ମୋ ଜନ୍ମମାଟି ହଉଛି ବାଲିବଗଡ। ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟିଆ କୃଷି ପରିବାରର ଜଣେ ଝିଅ। ମୁଁ ଜଣେ ମ୍ୟାରିଡ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଜଣେ ଫାର୍ମର। ମତେ ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଓଡିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ, ଡିପିଓ ସାର୍, NIRT, ପିଆ ଏବଂ CIRDF ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। Ma'am, she acknowledges everyone who is present over the respected dignitaries. We are speaking of from India, in district Ganjam, and she is a aspirational entrepreneur, Miss Jyoti Reddy. She has started her business under the aegis of Odisha Livelihood Mission, National Rural Livelihood Mission, who provides her, and the opportunity also being conveyed through NIRD. It also respects our DPM sir through efforts and the consistent efforts. She would like to tell her aspirational story and success story. Ma'am, continue. ମୁଁ ଜଣେ ହାଉସ ୱାଇଫ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲି, କିଛି ତାପରେ 2012 ମସିହାରେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ମାସିକ ରୋଜଗାର 5-6 ହଜାର ଭିତରେ ମୋର ଇନକମ ଥିଲା। And later, in 2014, she joined Odisha Livelihood Mission, which provides her with systematic training, capacity building, and access to financial linkages. And later, she also started to guide other women, and through her collective action and entrepreneur spirit and leadership, she inspires her community and the various administrative support which is being provided by the institutional funds and government schemes.
business across. ତାପରେ 2014 ମସିହାରେ NRLM ଓଡିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ ମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଭଲିହୁଡ ସ୍କିମ ରେ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ ଦଉଥିଲେ, ସ୍କିଲ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ତା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ 50,000 ଟଙ୍କା, VRF ଫଣ୍ଡ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ With a bank linked loan of 2.15 lakh under Odisha Livelihood Mission, where she later ventured into poultry farming and setting up a 3,500 bird poultry unit. Later, she also developed into other differential agriculture products such as Kevra trees, where she provided with PG IBCB fund, and she set up a crew with 35 people, including it. She also ventured into multi-crop agriculture, vegetable cultivation, banana, papaya plantation, and marigold farming also. The Kevda craft producer group, it is being highly recognized in the district, and she also ventures and also empowers the community through her ideas into resilience agriculture, and which is collaborated by other NGOs over here. And she also getting regular loans from the SSGs and loan up to 50,000 under CIF fund and 10,000 under VRF fund. Continue. ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଆମର ସଶକ୍ତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନକମ ବି ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯାହା ଯାହା ସବସିଡି ଅଛି ସେ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାର ମୋର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋର ହଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ମୁଁ 7-8 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ମାସକୁ ଜଣ ପିଛା 5-6 ହଜାର ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲାଭାଂଶରେ ଅଛି। ଆଉ So, she is also making an annual income of up to 7 lakhs and a net income of 4 to 5 lakhs, and she supports 5 others in her village. She also manages to provide subsidy to other people, other under her aegis, and she also working towards the social empowerment and social justice by curbing across the individual differences and creating inclusive development in her village. And she provides for the education and for the upliftment of girls education and providing them and restricting any kind of the girl child marriages and girl marriages in early age. And she also trying to bring them through the social mobilization practices under her leadership, ma'am. କିଛି ଦିନ ମୁଁ କମ ପାଠ ପଢିକି ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ବିଜନେସ କଲା ପରେ ମତେ କିଛି ରୋଜଗାର ହେବାରୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ମତେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆମର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇନଭାଇଟ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ମୁଁ ମିଶିଥିଲି। ସେଠି ମତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ମାନେ କଣ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କିମ ଯୋଉ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ମୁଁ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେଇକି ଆଜି ମତେ ଏତେ ବଡ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗକୁ କୋଟିପତି ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। In 2025, she was invited as the special guest for India's 78th Independence Day celebration at Red Fort, New Delhi. She was also invited by President of India, Ms. Draupadi Murmu, President's House for special interaction and grassroots level upliftment and her vision towards the community. The President and Honorable Prime Minister of Narendra Modi, he congratulated her for her consistent efforts and recognized her as one of the Lakpati Didi. The Lakpati Didi is an aspirational visionary offspring of our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and she is one of the entrepreneur contributing to her fullest towards the
towards becoming a Lakpati Didi and also empowering our community to provide forth with further Lakpati Didi creation, ma'am. Thank you. ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏହି ସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ Expresses a sincere gratitude and heartfelt thankfulness towards all the involved stakeholders and all the administrative and district administration and the state support, and she wishes to contribute her towards the upliftment of society and towards the consistent developments towards women empowerment. Thank you. Thank you, dear madam. Your stories really inspire us, and thank you very much.